नमस्कार बंधुरा आमी स्वप्ना उपाध्याय आमार चैनल रान्ना रेसिपि एंड आवर लाइफस्टाइलेर पक्ष थेके सबाइके स्वागत। आज आमी आपनादेर संगे शेयर करब एकदम अनुष्ठान बाड़ीर मतो काँचा आमेर प्लास्टिक चाटनी। और एटा खेते एतटाई सुस्वादु जे आपनारा एकबार खेले बारबार खेते चाइबेन। आसुन ताहले देखे निई एई रेसिपिटा आमी किभाबे करब। और एटा आमी खूबई सहज पद्धतिते एकदम सहज करे बानाबो। एखाने निये नियेछि दुटो बड़ो मापेर कचि काँचा आम। और एरकम कचि काँचा आम दिए बानाले किन्तु आमेर प्लास्टिक चाटनीटा खेते दुर्दान्त हय और अनुष्ठान बाड़ीर मतोई हय। एबार आमटाके आमी एरकम खोसा समेत भालो करे केटे निये पातला पातला करे और धुए नियेछि। भालो करे ना धुले आमटा किन्तु कालो हो जाए और खेतेও भालो लागबे ना। आमेर मध्य जे कष्टा आछे भालो करे धुए ओटाके बार करे दिते होबे। देखते पाच्छेन आमटा कतटा कचि। आमटा किन्तु कुशियाला आम और एरकम कुशियाला आम दिए प्लास्टिक चाटनी बानाले खेते खूबই सुस्वादु हय। एखाने प्रथमे एक कड़ाई बसिए दिएछि। कड़ाईटा हाई हिटे गरम करे निये एखन मिडियाम फ्लेमे रेखेछि। एबार एर मध्य दिए दिচ্ছি बेश खानिकटा परिमाण जल। जलटाके प्रथमे एकटु गरम करे निएछि। एबार दिए दिलाम 1 चामच लवण। लवणटा दिए जलटाके गरम करे नेब। जलटाके हाई हिटे गरम करे निएछि। जलटा फुटे उठेছে। एबार लवणटा जलेर साथे भालो करे मिशिए दिएछि। एबार दिए दिচ্ছি पातला पातला करे जे केटे रेखेছিলাম आमेर टुकरोगुलो खोसा समेत। और এটা खोसा समेतই করতে হবে। এটা যেহেতু কচি আম তাই খোসাটা কিন্তু খেতে খুবই সুস্বাদু লাগবে। और प्लास्टिक चाटनीते एरकम खोसा ना राखले किन्तु खेते भालो लागबे ना। एबार एकटा ढाका दिए 2 मिनिट हाई हिटे सेদ্ধ करे नेब। एबार देखे नेब आमटा भालोभाबे सिद्ध हयेছে किना। देखते पाच्छेन आमटा भालोभाबे सिद्ध हये गेছে और आमेर जे एकटा कालार सेटाও किन्तु चेंज हये गेছে और सबुज भाबटा नेই। एबार एटाके जल झरिয়ে एकटा प्लेटे नामिয়ে ঠান্ডা হতে দেব। आबारो कड़ाई बसिए दिएছি। कड़ाইয়ে দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে জল और दिए दिलाम एखाने स्वाद मतो चीनी। एटा एकटू टक मिष्टि होलेই किन्तु खेते भालो लागबे ताई परिमाण मतो चीनी दिए दिएছি। चीनीटा दिए एटाके नाड़ाचाड़ा करे मिडियाम फ्लेमे रेखे चीनीटाके एकटू गलिए नेब। जलटा दिए चीनीटा गलाले ताहले किन्तु चीनीटा पुड़े जाबे ना और खेतेও भालो लागबे। एभाবে करे एकटू नाड़ाचाड़ा करे लो मिडियामे रेखे रेखे चीनीटाके गलते देब। चीनीटा अनेकटाई गले गेছে देखते पाच्छेन और एकटू चिटचिटे भावও एसे गेছে। एबार एर मध्य दिए दिচ্ছি जल झरानो सिद्ध करे राखा ठंडा आमटाके। आमटाके दिए एबार हाई हिटे रेखे चीनिर संगे भालो करे मिशिए दिते होबे। आमटा जेहेतु सिद्ध ताई हाई हिटे रेखे एटाके रान्ना करते होबे, ना होले अतिरिक्त गले जाबे। भालो करे मिशिए दिए एटाके बेश खानिकक्षण रान्ना करते होबे जाते एकदम आठालो प्रकृतिर हय। 3-4 मिनट हाई हिटे रान्ना करे निয়েছি। एबार एर मध्य दिए दिচ্ছি ভিজিয়ে রাখা জল ঝরানো কিছুটা পরিমাণ কিশমিশ। প্লাস্টিক চাটনিতে কিশমিশ না দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না। আর দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকটা পরিমাণ ভাঙা কাজু। দিয়ে এটাকে আবারও ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে একদম আঠালো করে রান্না করে নেব হাই হিটে রেখে। আর মাঝে মধ্যে এটাকে নাড়াচাড়া করতে হবে, না হলে চিনিটা কড়াইয়ে লেগে যাবে আর পুড়ে যাবে আর তেতোও হয়ে যাবে। কাঁচা আমের প্লাস্টিক চাটনি তৈরি হয়ে গেছে আর দেখতেই পাচ্ছেন কতটা চিটচিটে হয়েছে। কড়াইয়ের গায়ে যখন চিটচিটে আঠালো হয়ে লেগে যাবে তখনই বুঝতে হবে যে আমের এই চাটনিটা তৈরি হয়ে গেছে। যতটা আঠালো হবে ততটাই কিন্তু আমের এই চাটনিটা খেতে খুবই সুস্বাদু হবে। এবার এটাকে একটা প্লেটে নামিয়ে নেব। আপনারা চাইলে আমার মতো করে এই রেসিপিটা একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। আশা করি সকলের খুবই ভালো লাগবে আর একদম অনুষ্ঠান বাড়ির স্বাদে অনুষ্ঠান বাড়ির মতোই পারফেক্ট হবে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আমার ফেসবুক পেজটি প্লিজ ফলো করে নেবেন। আজকের মতো এটুকুই, আবার দেখা হবে আগামী নতুন পর্বে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।